السلام عليكم. Bonjour. Alors, اليوم غادي نهضروا على واحد لا ميثود اللي كتسمى لا ميثود 3M. Alors, les gens اللي كيخدموا في l'industrie ils connaissent la méthode. غير هما هاد لا ميثود كتستعملوها surtout في l'industrie. وحنايا aujourd'hui, on va essayer de l'adapter à la vie de tous les jours. D'accord? En particulier في الدار, en particulier في les relations avec les uns et les autres. Donc, c'est une très bonne méthode qui va aller à la recherche du gaspillage. Et on va éliminer le gaspillage. Le gaspillage فاش في كل شيء. gaspillage في الماكلة, le gaspillage في les produits de toilette, le gaspillage في الحوايج, gaspillage في كل شيء, في الكاربورون, في كل شيء, في كل شيء. Donc c'est une bonne méthode. Donc كتسمى la méthode 3M. 3M. شنو هما هاد les M? C'est 3 mots japonais. شنو هما? C'est le premier M, Muda. M-U-D-A. Deuxième mot, Mura. M-U-R-A. Troisième mot, Muri. M-U-R-I. D'accord? Alors en général, c'est du gaspillage. Les hommes جمعين واللي معروف بزاف c'est Muda. هو اللي معروف بزاف. Mais en fait, c'est troisième, c'est Muda, Mura, Muri. Ok? Alors, باش غادي نشرحوهم باش غادي يجي ساهل l'explication ديالهم. Donc on va utiliser un camion. عندنا واحد الكاميون غادي يدير واحد لو فواياج. هذاك لو فواياج غادي يمشي يدي لنا واحد السلعه من ان بوين ا فيغ ان بوين بي. هذاك لو كاميون فيه 3 ديال لي طون 3 طون. سي ان كاميون دو 3 طون. الا حنايا درنا فيه غير 1 طون، فهمتي، 1 طون وحده ديال لا مارشانديز وصيفطنا هذاك لو كاميون. دونك في هذيك الطريق كامله دونك كيفا عندنا لو سالير ديال لو كاميونير، عندنا peut-être il a un ripper ça هو le salaire ديالو. دونك عندنا le carburant اللي غادي va consommer هذيك باش يدي هذيك لا طون، وهو لو كاميون ديك لا سيتيرن ديالو ولا لو سميتو لو كوفر ديال لو كاميون اللي غادي نديرو فيه لا مارشانديز فيها juste une tonne alors qu'on peut mettre 3 tonnes. Donc كيبقاو لنا جوج ديال لي طون 2 طون خاويين. دونك داين الطريق on consomme du carburant etc. مهزين فيهم السلعه. دونك ça c'est du gaspillage. اللي هاد لو gaspillage هذا كيتسمى مودا. D'accord? Donc on n'a pas mis la bonne quantité في هذاك لو كاميون. كان خصنا نديرو 3 طون au lieu de 1 tonne. Ou bien ناخذو un camion اللي كيدي لنا 1 tonne. Donc il va consommer moins de carburant. ها الاولى. بالنسبه للموغا، موغا c'est la variabilité. يعني on va imaginer عندنا هذاك لو كاميون وزدنا معاه اون رومارك. دونك عندنا ان كاميون اي اون رومارك ودرنا في هذاك لو كاميون ديال 3 طون درنا فيه 1 طون، ولا رومارك اللي هي كتهز بحال دابا 1 طون درنا فيها 2 طون. دونك صدقنا داين ان كاميون اون رومارك داكور، ودايرين في لو كاميون اللي هو خصو يهز 3 طون 1 طون، وفي لا رومارك اللي خصها تهز 1 طون 2 طون. ايماجيني هذوك لي كاميون اللي كنشوفوهم في لي زوتوروت ديال المغرب اللي كتلقاه هو كاميون عادي وعامر، فهمتيني، هذاك هو موغا. داكور؟ دونك هذا الا مشى حتى مال تما يسكوش فوالا et on a des accidents etc. Donc non seulement c'est du gaspillage et en plus c'est le risque ديال le chauffeur, le risque ديال الناس اللي شادين الطريق etc. Et en fin de compte c'est موري هو on utilise شي حاجه اللي ماشي لا كاباسيتي ديالها. بحال دابا ان كاميون فيه كيهز 3 طون وانا كندير فيه 5 طون، جوج ديال لي طون زايدين. هادوك جوج ديال لي طون ils vont user les pneus, ils vont user le moteur, كيتكرسوا لي على الكاميون ديالي pour rien. Alors qu'ils vont mieux prendre 2 camions, واحد ديال 2 طون واحد ديال 3 طون وحنايا بخير وغادي مزيان و y a pas de risque. D'accord? Et en plus on est efficace. هاد عطيت l'exemple ديال le camion, mais c'est exactement le même raisonnement بالنسبة للدار. Ceux qui utilisent بحال دابا le lave-linge pour laver le linge وكيشد القرعة ديال la lessive وتيعمر le réservoir au lieu de mettre 2 ou 3 bouchons en fonction de la saleté هو كيدير 5 ولا 6 يقول لك باش تبقى فيه الريحة زوينة. On est d'accord? C'est du gaspillage. Ou l'inverse.
D'accord. Il a بغينا بحال دابا نصبنو غنديرو جو في فير دي ايكونومي دونك انا هذاك لو لانج ديالي اللي غادي ندير خصني ندير ليه بحال دابا 3 ديال لي بوشون ديال لا ليسيف كنصدق ندير فيه غير واحد بور فير دي ايكونومي دونك ما غاسلينش صدق انا ما غاسلينش صدق لو لانج خارج ما مصبنش مزيان وخصني نعاودو دونك اون ريكومونس دونك فوالا لا ميم شوز بالنسبه للناس اللي كيقراو اللي كيخدموا دونك انا بور بريباري ان اكزامان جو دوا لير 3 ليفر دونك كان هذا او ليو دو فيغ هذوك لي ليفر بثلاثه اللي خصني نقراهم ونفهمهم ونعرف اش كندير تنقص كنمشي كنقرا غير جوج ولو تروازيام ما تنقراش دونك لو جور ملي كنوصل ليكزامان كيطيحوا لي دي كيسيون في هذاك لو دوزيام اللي ما قريتش دونك كنصدق جو رات مي زيكزامان دونك فوالا دونك لا ميثود troisième je peux l'utiliser partout et elle va me permettre باش نكون efficace في la production ديالي quelle que soit la production la même chose بالنسبه للسيدات ولا الساده اللي كيطيبوا سي لا ميم شوز غادي ندير العطرياج جو ميتر لي بيمون ولا شي حاجه كندير جوست كيفو ما كنديرش بزاف علاش باش ما نضرش الناس وما كنديرش قليل باش تبقى ديما كتجي البنه هي هذيك دونك جوست سكيل فو لا ميم شوز بالنسبه لي ريلاسيون interpersonnelles entre les uns et les autres الا مشينا واحد السيد ولا واحد السيده عطيناه واحد العلاقه اللي كتكون اكثر من داكشي هو اللي كيطلب كيتسمى دو غاسبياج ولا لانفيرس الا هو كينتظر بانه نعطيه الوقت نخرج معاه نجلس معاه نعطيه الوقت ديالو منتظر مني نقدر نعطيكم تقريبا ساعه باش هذا وانا نقص ما عطيش داك الوقت ديالو دونك لا ميم شوز سي دو غاسبياج ودونك ملي ما الانسان ما كنعطيهش الوقت اللي كيطلب كتوقع عنده اون فرستراسيون ولا الا عطيتو كثر كنولي عنده انا بحال ان انفايسور كتكون لي ان انفايسمون دونك juste ce qu'il faut, même dans les relations interpersonnelles. D'accord. Donc il الاب بقى ضاغط على ولادو فين مشيتي فين جيتي كذا ما كيخليوش ديك الحريه ما كيخليوش هو الولد محتاج بداك un petit peu de liberté كيضغط عليه دونك لا سي دو غاسبياج اي سا كري دي بروبليم الا كان لا ميم شوز بين الرجل والمراه كاين اما واحد ضغط على الاخر بزاف يعني كيحاول هو دابا تلقاه غير كيبغي يتكلف بالاخر اكثر فهمتي على هذا نهضي له نشوف له نصوب له المسائل ديالو ما نخليش يحتاج اكسيتيرا وهو في نفس الوقت راه سي ان انفايسمون لا ميم شوز سا كري دي بروبليم دونك encore une fois je le répète juste ce qu'il faut ni plus ni moins d'accord juste ce qu'il faut donc retenez là je vais arrêter là troisième Mouda mourra mouri pas de gaspillage on est d'accord allez bon courage